ट्रेन भितर भिक मागुथिबा गोटे झील को केही 5 टंका देउथिला तो केही 10 टंका देउथिला। हेले गोटे पुओ से झील को तार सबकिछि देईदेला। श्रोताबंधु माने यह एमिति एक रोमांचकर कहानी जहाँ आपणक हृदय को छुईंजीव। दयाकरी आपण माने कहानीटी को शेष पर्यंत शुणु। माने ए कहानी आरंभ होइथिला पारादीप रेल स्टेशन लु। गोटे पुओ थिला जार ना थिला निखिल कुमार। से नीट एग्जाम पाई प्रिपेयर हेउथिला। पूर्व 2 वर्षरु से निज जिला जगतसिंहपुर रे ही प्रिपेयर होई परीक्षा देला, हेले सफल होई परिला नाही। सेथिपाई से भुवनेश्वर जाई कोचिंग नेबा कथा भाबिला। सेठी भलो कोचिंग सेंटर अछि जहा कि मो पाई भलो रहिबो। एहा भाबी से भुवनेश्वर रे निजर एडमिशन कराई देला। आउ सेठी रही प्रस्तुति आरंभ करिदेला। गोटे दिन होली छुट्टी पालन करिबा पाई से निज घर को आसिला। आउ छुट्टी शेष हो जिबा परे से पुणी थरे भुवनेश्वर जीवा पाई बाहरी पड़िला। से निज गाँव भुवनेश्वर जीवा पाई ट्रेन ले बसिला। आउ जेते बेले ट्रेन गोरखनाथ स्टेशन देई गला तो से देखिला कि गोटे झील ट्रेन बगीरे भिक मागुची। से झील को एमिति भिक मागुथिबार देखि ताकू ता उपरे बहुत दया आसिला। काहींकि ना से झीलटी बहुत निरीह थिला आउ बहुत सुंदर भी। से झीलटी अति साधारण चूड़ीदार पिंधिला, हेले निज शरीर को बेस भल भाव घोड़े रखिथिला। आउ भिक मागुथिला। केही ताको 5 टंका देउथिला तो केही ताको 10 टंका देई देउथिला तो केही कहउथिला चली जाए एठू, मो पाखरे पैसा नहीं। समस्तंकर निज निजर चिंताधारा रही थाए ए भिकारी मानकु नेई। से झीलटी जेतेबेले ट्रेन ले चढ़ीथिला सेते बेलठू निखिल बास खाली ताकू ही देखी चलीथिला। से बगीर अन्य द्वार पाखरे थिला आउ निखिल पछ द्वार पाखरे छिड़ा होई ताकू देखुथिला। तापरे से झीलटी भिक मागी मागी आगो को बढ़िबाकू लागिला। आउ निखिल सामना रे आसी ताकू भिक मागिया पाई हाथ बढ़ी देला। निखिल ताकू सेते बेलठू ही देखुथिला। तापरे निखिल निज पॉकेट रे हाथ पुरेइला। ता हाथ रे 5 टंकिया वाला गोटे कॉइन आसिला। आउ से पैसा को से झीर हाथ रे रखिदेला। आउ लगातार ता आखि को ही देखी चलीथिला। झीलटी को भी एबे टिके टिके संदेह हेबाकू लागिला। काहेकि ना निखिल अनेक समय बारंबार केवल ताकू ही देखी चलीथिला। से झीलटी जेतेबेले भी निखिल को देखुथिला तो ता नजर केवल तारी ऊपर ही लाखी रहउथिला। हेले प्राची पाई यह कौनसी नुआ कथा नथिला। सांग माने से झीलटीर ना होची प्राची। ता पाई आजिर घटना कौनसी नुआ कथा नथिला। काहेकि ना से बहुत सुंदर झीलटी थिला। सेथिपाई पुओ माने ताको सब बेले एमिति देखुथिले। एबे जेतेबेले निखिल पैसा देउथिबा समय रे ता आखि को देखुथिला तो प्राची को टिके अजब अनुभव हैला। ताको भल तो लागुथिला, हेले तथापि से निज आखि तळको करी सेठू चली गला। एबे ए बगीरे से समस्त को भिक मागी सारिथिला। एबे से अन्य बगी को चलीगला। निखिल भी निजको निजे अटकई पारिला नहीं। आउ से भी ता पछे पछे से बगी को चलीगला जेउ बगी को से झीलटी जाइथिला। आउ अन्य बगीर द्वार पाखरे छिड़ा होई गला। आउ लुचि लुचि ताको देखि चलीथिला। से जणे जणे करी समस्त को भिक मागुथिला। एबे ए बगी भी शेष हेबाकू जाउथिला। पाखापाखि 10-15 मिनिट हो सारीथिला। निखिल प्राची आड़ को पिठी करी छिड़ा होई गला। प्राची देखिला कि गोटे पुओटी छिड़ा होईछि। ताको निखिल पिठी देखा जाउथिला, हेले से जाई नथिला जे ये सेही पुओ बिल्ली। ताको तो केवल पैसा मागिबार थिला। से निज हाथ आग को बढ़ी देला। एबे निखिल भी ता आड़ को बुली चाहिला तो प्राची किछि बुझी पारलानी जे एबे से कौन करिवो। काहेकि ना प्राची ताको पूर्वर ही भिक मागी सारिथिला। सेथिपाई से जो हाथ भिक मागिया पाई आग को बढ़ाइथिला तो किछि समय पर्यंत से सेमिति हाथ पतई रखिला। एबे जेतेबेले निखिल निज पॉकेट रे हाथ पुरेला तो ता पॉकेट रु एक पैसा बीड़ा बाहरिला। आउ से बंद थिबा पैसा बीड़ा जेउथरे कि 15,000 टंका थिला। निखिल से सब पैसा को ता हाथ रे रखिदेला। जेतेबेले प्राची एते सारा पैसा देखिला से आश्चर्य होईगला। से किछि बुझी पारु नथिला जे एबे से ए पुओ सहित कौन व्यवहार करिवो आउ कौन न करिवो। काहेकि ना ता हाथ रे एते अधिक पैसा थिला जे
से अनेक वर्ष पर्यंत भिक मागिकी मध्य एते पैसा जमा करि पारि नथांता। आउ एठी गोटे मुहूर्त रे ही से पुओ ताको 15,000 टंका देदेला। एबे निखिल प्राचीर आखि को ही देखुला आउ प्राची भी ता आखि को देखा लगिला। से दुई जन किछि बुझी पारु नथिले, परस्पर को भी किछि कहि पारु नथिले। एबे निखिल को लागुथिला कि बोधे प्राची किछि कहिबाकु चाहूछि। हेले प्राची किछि कहिबा पूर्वरु निखिल ताको कहिबाकु लागिला कि एबे मो पाखरे केवल एतिकी पैसा ही अछि, याठो अधिक नाही। प्राची एकथा सुनिबा मात्र के ही निज आखि तळको करिदेला। से किछि बुझी पारु नथिला जे से ए पैसा को निज पाखरे रखिबो ना रखिबनी। निखिल भी सेठी एबे टिके अजब अनुभव करियाको लागिथिला। सेथिपाई से सेठु चलीगला आउ निज सीट रे जाई बसीगला। एबे प्राची आगामी स्टेशन ले ओल्हेई गला, कहीं ना से भी किछि बुझी पारु नथिला जे एसबु ता सहित कौन हैला। आज पर्यंत केही भी ताकू एते अधिक पैसा देई नथिले। आज पर्यंत सबुठु अधिक पैसा ताकू जहाँ मिलता ता 100 टंका थिला। आउ आज गोटे थर रे ही 15,000 टंका मिल जिबा ता पाई बहुत बड़ कथा थिला। निखिल जणे बहुत भल आउ धनी परिवार पुओ थिला। ता पाई 15,000 टंका कौनसी माने रखेना। ता बापांकर 2-3टा इटा भाटी थिला आउ ता सहित 50 ରୁ 100 एकर जमी मध्य थिला। सेथिपाई से बहुत सहजरे नीट पाई प्रस्तुत हेउथिला। सेथिपाई से भाबुथिला कि प्रथमे देखिबा जदि भल नंबर आसीजिबो तो सरकारी कॉलेज मिल जिवो, नहेले प्राइवेट कॉलेज रे डाक्तरी पाठ पढ़ी नेबी। जेते पैसा खर्च होई थांता ता बापा खर्च करि थांते। एबे निखिल निज सीट रे ही बसिथिला आउ एबे ता पाखरे बेसी पैसा भी नथिला। माने ता पाखरे कैश तो एबे शेष होई सारिथिला। काहे कि ना ता पाखरे जहाँ भी पैसा थिला से सब पैसा से झियो को दे सारिथिला। हेले बैंक अकाउंट रे तो बहुत पैसा थिला, हेले कैश एबे ता पाखरे सरी जाइथिला। सेथिपाई एबे ताकू टिके टिके अनुभव हेबाकू लागिला जे अरे मुझे की पागलामी करितली। आउ किछि समय पर्यंत से एमिथि भाबी चलीथिला। एबे जेतेबेले आगामी स्टेशन ले ट्रेन रहिला तो से तळକୁ ओह्लाइला आउ अन्य बगी को जाई देखिला कि से झियो एबे भी भिक मागुची ना नाई। हेले निखिल को से झियोटी कोउठी भी देखागला नाही। सेथिपाई से भाबिला जे बोधे से पूर्व स्टेशन ने ही ओह्लेई जाइथिबो। आउ तापरे शेषरे निखिल भुवनेश्वर रे पहुँची गला आउ से निज पाठ पढ़ा आरंभ करिला। किछि दिन एमिति ही बीतीगला। तापरे गोटे दिन अचानक स्वप्न रे से झियो को देखिला। स्वप्न किछि एमिति थिला जेमिति ही से झियो ताको किछि कहिबाको चाहूछि, जेमिति से झियो ताको निज पाखको डाकुछि। ताको एमिति अनुभव हैला जेमिति बोधे से झियो मोर अपेक्षा करिछि। तापरे ता निद भांगीगला आउ से उठिकी बसिला। से चिंतारे पड़ीगला। एबे से बहुत व्यस्त विव्रत हो पड़ुला। से निजको निजे दोष देवाक लगिला कि मते निज सीट रे न बसी से झीर पछे पछे जीवार थिला, ता सहित कथा हबार थिला। से किए केउठी रहुची एसबु कथा ता मुंडरे घूरी बुलिबाकू लागिला। से सोई पारला नाही। ताकू एमिति लागिबाकू लागिला जे बोधे मु ताकू भल पाई बसिची। प्रथम देखारे ही मु ताकू भल पाई बसिथिली, सेथिपाई बोधे मु ताकू एते अधिक देखि चलीथिली। एबे से भाबिबाकू लागिला कि एबे मु कोन करिबी। आउ जदि एक कथा मो मनरे एमिति चापी होई रहिबो तेबे बहुत असुविधा होई जिवो। तापरे से सब कथा निज सांग सहित शेयर कला आउ कहिला कि मु ताकू देखि न देखि रही पारिबी नाही। जेबे पर्यंत से निजे मते मना न करि देइछि किंबा कोनोसी उत्तर न देइछि से पर्यंत मो हृदय शांत होई पारिबो नाही। ता सांग ताकू एक राय दे कहिले कि से झियो तते बहुत शीघ्र मिल जिवो। कहीं ना एमितिका लोक मानकर निज निजर जगह सेट होता है जे सेमानकु सेई जगह को जीवार होता है। आउ जो भिक मगा कार्य होता है से जगार ही ताकू निज काम करिया को पड़ता है। जदि से झील तते से ट्रेन ही मिलता तेबे तू पुणी थे से जा, सी ते निश्चित भाव में मिल जाव। निज सांग कथा मानी ता परदिन निखिल भुवनेश्वर कटक जाउथिबा ट्रेन ले चढ़ीगला आउ से झीर अपेक्षा करिया को लागिला। हेले से झील ताको कोउठी भी देखागला नाही। तापरे से मने पकेइला कि से झियो मते राहामा स्टेशन ले मिलिथिला आउ गोरखनाथ स्टेशन ले उल्हेई जाइथिला। सेथिपाई से भाबिला जे मते राहामा स्टेशन पर्यंत जीवा उचित।
ବୋଧେ ସେ ମୋତେ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ସେ ରାହାମା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ସେ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଗଲା। ସେ ସେହି ବଗିରେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ନିଖିଲ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ନିଖିଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ତା ଚେହେରାରେ ହାଲକା ହସ ଖେଳିଗଲା। ନିଖିଲ ବି ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଚୀ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ତାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ନିଖିଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ତଥାପି କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ନିଖିଲ ତାକୁ ସେଠି ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମିତି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବାଟା ତା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ରହିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ରାହାମା ପାଖର ଏକ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା ତ ପ୍ରାଚୀ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ପ୍ରାଚୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏ ପୁଅ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ବୋଧେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିବ। ହେଲେ ସେ ଏମିତି କିଛି ବି ଭାବିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ତା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସେ ପୁଅ ତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଏହା ବି ତାର ମନେ ଥିଲା। ହେଲେ ତାର ବି ଗୋଟେ ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ମନରେ ତ କୌଣସି କଥା ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ଏବେ ତା ପଛେ ପଛେ ନିଖିଲ ବି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଚୀ ଷ୍ଟେସନ ପଛରେ ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନିଖିଲ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀର ଆଖି ଆଗରୁ ଲୁଚି ନିଖିଲ ବି ତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରାଚୀର ଘର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତାହା ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 50 ମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁହାଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ନିଜ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିଲେ। ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ା ବି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିଖିଲ ଏବେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେବ ତ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଚୀର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଗୋଡ଼ କଟିଛି, ବୋଧେ ବେଶୀ ଦିନ ହୋଇନଥିବ, କାହିଁକି ନା ସତେଜ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ପ୍ରାଚୀ ଛଡ଼ା ତାର 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ଏକ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତା ମା ଥିଲେ। ମା ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାଚୀ ପଇସାକୁ ଆଲମାରିରେ ରଖି କହିଲା କି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଲଫଡ଼ା ହୋଇଗଲା ମା। ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଝିଅ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରାଚୀ କହିଲା, ମା ସେଦିନ ପୁଅଟି 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲା, ସେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି। ତା ମା କହିଲା କି ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଥିଲୁ? ବୋଧେ ସେ ଆଜି ବି କିଛି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରାଚୀ କହିଲା, ନା ମା, ମୁଁ ଭିକ ମାଗେ ସତ, ହେଲେ ଯଦି କେହି ଏମିତି ଭାବରେ ପଇସା ଦିଏ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତା ମା ହସି ଦେଇ କହିଲା କି ଝିଅ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କେହି ବି ତୋ ପାଟ ଅଟକେଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀ କହିଲା କି ମା ତୁ ବି ନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥଟ୍ଟା କରୁଥା। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀ ଘରର ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ କରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଖାଇବା ଆଉ ପେଜ ତୋରାଣି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ଗାଈମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ନିଖିଲ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୁହାଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରାଚୀ ଗାଈକୁ ବଳକା ଖାଇବା ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଗାଈକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବୋଧେ ଏଠି କେହି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଚୀ ପାଖରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଳେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା ତ ସେ ନିଖିଲକୁ ଦେଖି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଡରିଗଲା। ଏହା ଭାବି ସେ ଇଏ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଏମିତି ପାଟି କରି ଚିଲାଉଥିବାର ଦେଖି ନିଖିଲ ତା ପାଟିରେ ହାତ ରଖିଦେଲା ଆଉ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା କି ତମେ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଖାଲି ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ନିଖିଲ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ଓଠରେ ହାତ ରଖି ତା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଏବେ ସେ 2 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀ ନିଜକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ନିଖିଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମକୁ ସତରେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏବେ ନିଖିଲ ପ୍ରାଚୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପ୍ରାଚୀ ତା'ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା କି
କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ନିଖିଲ ତାକୁ କହିଲା କି କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିବାରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନା ହିଁ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗୁଛି, ନା ହିଁ କୌଣସି କାମ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ବାସ୍ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲି ଆସିଲି। ପ୍ରାଚୀ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେ ଏସବୁ ଶୁଣି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା। ତ ନିଖିଲ କହିଲା କି ବୋଧେ ତୁମକୁ ମୋର ଏଠିକି ଆସିବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆଉ ସକାଳେ ତୁମର ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ପଛେ ମୋତେ ନ ଦେଖ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ନିଖିଲ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଖିଲକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରାଚୀ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶୁଣ। ନିଖିଲ ପ୍ରାଚୀର ଡାକ ଶୁଣି ଟିକିଏ ଅଟକିଗଲା। ତ ପ୍ରାଚୀ ତାକୁ କହିଲା, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ? ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏଇଠି ରହିପାରିବ। ଅନେକ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖାଇବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଶବ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ ନିଖିଲକୁ କହିଲା କି ତୁମେ ଏଠି ଆରାମ କରୁଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରାଚୀର ଏକଥା ଶୁଣି ନିଖିଲର ଖୁସିର କୌଣସି ଠିକଣା ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଚୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ପ୍ରାଚୀ ଘରକୁ ଗଲା, ତା ମା ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ମାଆକୁ କହିଲା କି ମା, ଏବେ ତୁ ଯା, ଖାଇ ନେବୁ, ରୁଟି ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତା ମା ରୁଟି ତିଆରି କରୁ ଆଉ କୌଣସି ରୁଟି ପୋଡ଼ିଯାଉ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ 3-4ଟା ରୁଟି ଆଉ ଚିନି ରଖି ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଖିଲ ଶବ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ସେ ଉଠିଗଲା। ପ୍ରାଚୀ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ତଳେ ବସିଗଲା। ନିଖିଲ କହିଲା କି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶବ ଉପରେ ବସ। ପ୍ରାଚୀ କହିଲା କି ନା ନା, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଇନିଅ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳଠୁ ଭୋକିଲା ଥିବ। ତାପରେ ନିଖିଲ ହାତ ଧୋଇଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲା। ତ ପ୍ରାଚୀ କହିଲା କି ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଛି। ନିଖିଲ କହିଲା କି ନା, ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଖାଇନଥିବ। ତୁମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଅଛ। ତାପରେ ନିଖିଲ ଓ ପ୍ରାଚୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ନିଖିଲ ନିଜେ ବି ଖାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରାଚୀକୁ ବି ଖୁଆଇଲେ। 2 ଜଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତ ନିଖିଲ ପ୍ରାଚୀକୁ ପଚାରିଲା ଯେ କେବେଠୁ ତୁମେ ଏ କାମ କରୁଛ? ତ ପ୍ରାଚୀ କହିଲା କି ମୋ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ଏବେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସଞ୍ଚିତ ପଇସା ଥିଲା ସେସବୁ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଔଷଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ୟାଠୁ ଭଲ କାମ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ହୋଇନି, ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ। କହିବା ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ତାର କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜ ପଇସା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ। ଏବେ ନିଖିଲ ବି ତାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେଲେ। ଏମିତି ହିଁ କଥା ହେଉ ହେଉ ସକାଳ 4ଟା ବାଜିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀ ଏବେ ତାକୁ କହିଲା କି ଏବେ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ତୁମେ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ନିଖିଲ କହିଲା କି ନା ନା, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ତାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ନିଖିଲ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଯେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ସେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଗଲା। ପ୍ରାଚୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ। ତା ମା ତାକୁ କହିଲା କି ଝିଅ, ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଗଲୁ ନାହିଁ? ଏମିତି କଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା? ତ ପ୍ରାଚୀ କହିଲା କି ମା, ଆଜି ମୋ ଦେହ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ନା ନିଖିଲ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଏବେ ଭିକ ମାଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ 2 ଜଣ ମନେ ମନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଖିଲ ତାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ତମ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର,
एबे जेतेबेले राति होईगला तो निखिल पुणी थरे गुहाल घर को आसीगला। प्राची आज निज हाथ में खाइबा रांधिथिला आउ समस्ते शोईजिबा परे से गुहाल घरे पहुँचीगला। दुई जन सांग होई खाइबा आरंभ कले आ कथा हेबाकु लागिले। दुई जनक मनरे एमिति कौनसी भूल भावना जन्म नेला नाही। ना ही निखिल एमिति कौनसी काम करिला ना ही प्राची, काहींकि ना से दुई जनक भल पाइबा सत थिला। बास केवल एमिति कथा होई होई राति पाईगला। निखिल पुणी थरे सकाळु होटेल को फेरीगला। एसबु पाखापाखि 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत जारी रहिला। निखिल दिन में होटेल खाइबा खाई देउथला और राति तो प्राची ताକୁ खाइबा खुआई देउथला। एबे जेतेबेले सप्तम दिन आसिला तो प्राचीर माँ को टिके संदेह हेबाकु लागिला, काहींकि ना से आजिकाली आ भिक मागियाकु जाउ नथिला आ सेथिपाई ता माँ ता उपरे नजर रखियाकु लागिला। ता झियो एमिति केउ काम करूछि। ता माँ आज राति रे सोइला नाही आ जेमिति ही प्राची गुहाल भितर को खाइबा नेकी गला तो ता माँ भी ता पछे पछे चली गला आ लुचि लुचि दुई जन को देखिबाकु लागिला। से देखिले कि दुई जन मिसी खाइबा खाउछंती। ता माँ से दुई जनक पाखरे पहुँचीगला आ पचारिबाकु लागिला कि एसबु कौन हेउछि। निखिल प्राचीर माँ को देखि टिके डरीगला आ प्राची भी डरीगला। तथापि भी प्राची टिके साहस करिला आ कहिला कि माँ ये हेउछि सेई पुओ जे कि आमको 15,000 टंका देईगला। एकथा शुणी ता माँ टिके चुप होईगला, काहींकि ना प्राचीर घरे प्रायतः निखिल विषय कथबार्ता चलुथिला। प्राची सबुबेले निखिल प्रशंसा करुथिला जे माँ से पुओटी बहुत भल। एबे प्राची निज माँ को सब कथा कहीदेला आउ तापरे निखिल भी आग को बढ़िला आउ कहिला कि माँ मो प्रीति को बाहा हेबाकु चाहूछि। आउ से निज विषय रे प्राचीर माँ को सब विवरणी देला। प्राचीर माँ कहिला कि एसबु किछि तो ठीक अछि, हेले पुओ कौन तुम बापा माँ ए बाहाघर को स्वीकार करिवे। से कहिला कि माँ आपण एसबु पई बिल्कुल भी चिंता करंतु नाही, आपण बास केवल आम बाहाघर करई दियंतु, तापरे कौन करबाकू हेबो ता मते बेस भल भाबरे जणा अछि। ता परदिन प्राचीर माँ से दुई जन को नहीं पाख मंदिर को गले आउ तांको बाहाघर करई देले। बाहाघर पर निखिल प्राची को नहीं भुवनेश्वर चलीगला आ प्राचीर घर लोक खर्च पाई निज अकाउंट रु पैसा बाहर करी देई देला। ता अकाउंट रे बहुत पैसा थिला। प्रति सप्ताह रे ता घर लोक ता अकाउंट रे पैसा पठेई दउथिले। निखिल जीवा समय प्राचीर माँ सामने हाथ जोड़ी विनती कला, मु भी आपणकर पुओ परी, सेथिपाई आपण मन भितर कौनसी प्रकार संकोच रखिबे नाही। पुओ आउ ज्वाई भितर कौनसी अंतर न थाए। गोटे पुओ हेबार दायित्व मु यथासंभव पूरण करिबी। एबे निखिल और प्राची दुई जन भुवनेश्वर पहुँची गले। निखिल पाठ मध्य पढ़ुथिले, हेले पाठ पढ़ारे तार बेसी ध्यान रहु नथिला जेहेतु तार बाहाघर होई साइथिला। से दिन सारा बास केवल निज स्त्री सहित एठी सेठी बुलाबुली करुथिला। स्वामी स्त्री दुई जन बेस भलरे जीवन बिताउथिले। पाखापाखि 1.5 मास एमिति ही बीतीगला। हेले एबे केही निखिल घरे खबर देदेला जे तम पुओ गोटे झील को निज पाखरे आनी रखुची। जना नहीं से ताको बाहा होईची कि नाही। पाठ पढ़ारे कौनसी ध्यान देउ नाही, बास खाली दिन सारा तारी सहित ही बुलुची। निखिल बापा एकथा शुणी बहुत रागिगले। से एकाथरे बहुत रागिगले, एमिति केमिति से आमको न जणई बाहा न होई कौनसी झील सहित रही पारिबो। से सीधा निज पुओ को फोन कले आ पचाइले कि तू कौनसी झील सहित बाहा न होई केमिति रही पारुछु। जदि रहिबार थिला तेबे तू ताको प्रथमे बाहा होई जाइथांतु आ तापरे ता घर लोक निखिल को पचाइले कि से झील किए। निखिल ता बापा को मिछ कहीदेला आ कहिला कि बापा ए झील आम सहित पढ़ुथिला आ बापा आमे बाहा न होई एकाठी रहुनु, आमे बाहा होई सारिछु। प्राची आगुरु भिक मागुथिला तो ता सुंदरता लुचि जाइथिला, किंतु निखिल सहित एक हस खुशी भरा परिवेश रहिला परे ता मुहरे जो चमक आसीची ता सामने रे कौनसी हिरोइन सुंदरता भी फिका लागिबो। आ समस्ते निखिल को कहउथिले जे भाई भाउज सतरे बहुत सुंदर, भाउज कौनसी अप्सरा ठारू भी कम नुहंती। एबे निखिल बापा कहिले कि जेतेबेले तू बाहा होई सारिछु तेबे से झील को घर को लेके आसे। एठिकार जो नीति नियम अच्छी ताको भी पूरण करिया को पड़िबो। एबे निखिल प्राची को नहीं घर को गला आ जहाँ भी नीति नियम पूजा पाठ थिला से सब बहुत धूमधाम रे करागला। एबे निखिल बापा कहले कि पुओ बहुर बापा माँ कोठी अछंती, जेउथिरे कि निखिल कहिला कि बापा सेमाने बे बहुत रागिछंती, धीरे धीरे मु तुमको सेमानक सहित देखा करई देबी। निखिल एमिति एइथपाई कहिला कि जदि ता बापा माँ को एबे सब सत कहीदेव तेबे सेमाने बहुत रागी जिबे आ समस्या सृष्टि करिवे। तापरे निखिल निज स्त्री माने प्राची को बुझेला कि
ତମେ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସେବା କର ଯେ ଆଉ ଏତେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ନିଅ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ବହୁ ରୂପରେ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ମନ ଲଗେଇ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କଲା, ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଖିଲ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ତ ତା ବାପା ମାଆ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଲେ କି ପୁଅ ତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ବୋଧେ ଯଦି ଇଏ କୌଣସି ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧେ ଇଏ ଆମର ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଆମକୁ ଏତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ନିଖିଲର ବାପା ମା ପ୍ରାଚୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ବି ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଖିଲ କୁମାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତରେ ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।